परिवार पाई नुहे, कौनसी एक उत्तम स्थान प्राप्ति पाई नुहे, अर्थ उपार्जन पाई नुहे, कौनसी डिग्री बा डिप्लोमा भी पाइबाकू नुहे। आमे एसबू कौनसी लगी एठारे पाठ पढ़ुनाहु, केवल शिखिबा लगी, पृथ्वी को बुझिबा लगी और अध्ययन द्वारा जो आनंद उपलब्ध होइथाए से आनंदटी को लाभ करने सकाशे ही आमे पाठ पढ़ुछु। श्री अरविंद शरणं, श्री अरविंद शरणं, श्री अरविंद, श्री अरविंद, श्री अरविंद शरणं, श्री अरविंद शरणं, श्री अरविंद शरणं, श्री अरविंद, श्री अरविंद, श्री अरविंद शरणं, श्री अरविंद शरणं, श्री अरविंद शरणं, श्री अरविंद, श्री अरविंद, श्री अरविंद शरणं, श्री अरविंद शरणं, श्री अरविंद शरणं, श्री अरविंद, श्री अरविंद, श्री अरविंद शरणं। मरी साधन फले भारत हेला स्वाधीन, स्वाधीन भारत पाई देखिल पांचोटी स्वप्न। तुमरी साधन फले भारत हेला स्वाधीन, स्वाधीन भारत पाई देखिल पांचोटी स्वप्न। स्वप्न नुहे संकल्प से भगवानंकर इच्छा, स्वप्न नुहे संकल्प से भगवानंकर इच्छा। अवश्य पूरण हेब पूर्ण हेब मन वांछा। श्री अरविंद शरणं, श्री अरविंद शरणं, श्री अरविंद, श्री अरविंद, श्री अरविंद शरणं। पांचोटी स्वप्न मधु तुमर प्रथम स्वप्न, अखंड भारत पाई वैप्लविक आंदोलन। पांचोटी स्वप्न मधु तुमर प्रथम स्वप्न, अखंड भारत पाई वैप्लविक आंदोलन। केवल नुहई शांति अवकाश हृदय पाई, केवल नुहई शांति अवकाश हृदय पाई। मिलित होइबे सर्वे एकता प्रतिष्ठा पाई। श्री अरविंद शरणं, श्री अरविंद शरणं, श्री अरविंद, श्री अरविंद, श्री अरविंद शरणं। द्वितीय स्वप्नटी हेला एशिया पुनरुत्थान, सभ्यतार विकासरे श्रेष्ठ भूमिका ग्रहण। द्वितीय स्वप्नटी हेला एशिया पुनरुत्थान, सभ्यतार ओम श्री मीरा अरविंदो। सावित्री श्री अरविंदो। O beautiful body of the incarnate Word, thy thoughts are mine. I have spoken with thy voice. My will is thine. What thou hast chosen, I choose. All thou hast asked, I give to earth and men. All shall be written out in destiny's book by my trustee of thought and plan and act. The executor of my will, eternal time. But since thou hast refused my maimeless calm and turned from my termless peace, in which is expunged the visage of space and the shape of time is lost.
and from happy extinction of thy separate self, in my uncompromised, companioned, lone eternity. For not for thee, the nameless, wordless naught, annihilation of thy living soul, and the end of thought and hope and life and love, in the blank, measureless, unknowable, I lay my hands upon thy soul of flame. I lay my hands upon thy heart of love. I yoke thee to my power of work and in time. Because thou hast obeyed my timeless will, because thou hast chosen to share earth's struggle and fate, and leaned in pity over earthbound men, and turned aside to help and yearned to save. I bind by thy heart's passion, thy heart to mine, and lay my splendid yoke upon thy soul. Now will I do in thee my marvelous works. I will fasten thy nature with my cords of strength. Subdue to my delight thy spirit's limbs, and make thee a vivid knot of all my bliss, and build in thee my proud and crystal home. Thy days shall be my shafts of power and light, thy nights my starry, mysterious mysteries of joy, and all my clouds lie tangled in thy hair, and all my springtides marry in thy mouth. O sunward, thou shalt raise the earth soul to light, and bring down God into the lives of men. Earth shall be my work chamber and my house, my garden of life, to plant a seed divine. କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର 33ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କରୋନା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଥିବାରୁ ଆମର ଅନଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନଲାଇନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ। ଯେଉଁ ମହାନ ସାଧକମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ, ସମରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ମୁନିଅପା ଏବଂ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଅନଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ସେହି ମହାନ ସାଧକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାମର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ। ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନଲାଇନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅପା ଭାଇଗଣ, ଏହି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ବେଳାରେ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଅଛି। 33 ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ସମାବେଶକୁ ଏହି ମାଟିର ମନୀଷୀ ସିଦ୍ଧ ବାରଙ୍ଗ ଗୋସାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଧର୍ମକୁ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ସମୟରେ ଜାତୀୟ କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୀର କିଶୋର ଦାସ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ କବି ପ୍ରତିଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ 33 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଗୌରବ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ତାର ବିଗତ ଦିନର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି।
ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ବିକିରଣ କରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ଓ କରୁଥିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଜ୍ଞାପନ କରେ ତାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ପହିଲି ପାହାଚରେ। ଏହି ସାରସ୍ୱତ ପଦ୍ମବନର ସୌରଭକୁ ଦୁନିଆର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସିଞ୍ଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅପା ଭାଇମାନେ ମାଳି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ଜୀବନରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସାମୟିକ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଗତ 20/21/2021 ତାରିଖରେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା କାନୁନଗୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ 3/11/2021 ବୁଧବାର ସ୍ଥାନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠଠାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଓ 3ଟି ପାଗଳାମୀ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଶୋଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଭା କାନୁନଗୋ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମଳୟର ସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତେବେଳେ ଧରଣୀ ରାଣୀ ବାସନ୍ତିକା ଗାଇ ଉଠେ, ଆମେ ପାଳନ କରୁ ଆମ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ରୂପେ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଦେବଭୂମି ସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟମରତ। ଦେବଭୂମି ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା। ମା ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ଓ ପ୍ରମିଳା ଦେବୀ ଥିଲେ ଏ ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତି। ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ବାଗ୍ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବଭୂମିକୁ ଅଭୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷାୟତନ ମାଙ୍କର ଆମ୍ଭେମାନେ ତାର ଜଗୁଆଳି ମାତ୍ର। ଆମ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସେହି ସାଧକ ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ବିବରଣୀ ଶେଷ କରୁଛି। ମା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। आदरणीय भौणी मैंने एवं श्रद्धेय भाई मैंने आप को समस्त को श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र पूर्णग्राम वार्षिक उत्सव को श्रद्धा एवं शुभेच्छार सह स्वागत करुच्ची, कृतज्ञता जनाऊँगी एवं अभिनंदन जनाऊँगी। भाई बड़ी मैंने एबे आम जाचु समग्र भारतवर्ष नुह विश्व में परम प्रभु श्री अरविंदर 150तम जन्मवार्षिकी पालन हो। गत अगस्ट 15, 2021 कार्यक्रम आरंभ होइछि एवं अगस्ट 15, 2022 पर्यंत गोटे वर्ष धरी कार्यक्रम चली एवं ए कार्यक्रम विभिन्न धारा विभिन्न प्रकार कार्यक्रम होची से विषय को मुझे जाऊनी कारण से अन्य समय आलोचना है। किंतु आम श्री अरविंदर यही 150तम कहीं पालन करुचु। एपरिक शतवार्षिकी भी पालन होता 1972 मसीह, पुणी 125तम भी पालन होता एवं एवं 150तम पालन हो। खाली सेति नुहे श्री अरविंदर 150तम जन्मवार्षिकी पालन करने भारत सरकार तरफ एक उच्चस्तरीय कमिटी होती हाई लेवल कमिटी गठन कराई। से 53 जन भारत और भारत बाहर नियायिक व्यक्ति गोटे कमिटी गढ़ाई एवं से मातृभवन रू मामू श्री गदाधर मिश्र जड़े सभ्य अच्छा। ये कहवा बाहुल्य कहवा कारण हूँ जे ये घटना को एते गुरुत्व दिया कहीं श्री अरविंदर 150तम जन्मवार्षिकी आम कौन पाई गुरुत्वपूर्ण यार कारण हूँ अनेक कथा भर दुईटा कथा मुझे प्रथम कथा हूँ केवल श्री अरविंद ही भारत वर्षर एक निर्दिष्ट भविष्य स्वप्न देखते। केवल श्री अरविंद भारत वर्षर एक निर्दिष्ट भविष्य जो भविष्य संपर्क में आउ कहीं कही ना। श्री अरविंद आम जानचु जीवन आरंभ शेष जाए जदि आम जाऊ प्रथम केमती
सान पिला बेलू समय केमती कटि अध्ययन केमती करथिला दार्जिलिंग स्कूल लंडन रे एवं विभिन्न जगह पाठ पाठ पढ़ी सारिकी आसिकी IACS परीक्षा देले नहीं, ICS रिफ्यूज कले एवं तापर आसिकी गुजरात रे बड़ोदा रे रहिले। बड़ोदा रही सारा पर आसिले बेंगल को। बेंगल रे भारत स्वाधीनता संग्राम संपृक्त हेले एवं तापर आलीपुर को गोटे बम केस रे आलीपुर जेल गोटे वर्ष रहिले। तापर संपूर्ण निर्दोष खलास हेले। खलास हो सारा परे तांको पुणी निर्देश है तुम्हें पंडिचेरी जाओ एवं से ऊर्ध्व निर्देश ऊर्ध्व पाणी पाई ऊर्ध्वरु निर्देश पाई से पंडिचेरी को चली आसिले एवं 1910 एप्रिल 4 रे पंडिचेरी पहुंचले। तापर से कौन कले? तापर से साधना आरंभ कले। तांकर आध्यात्मिक साधना स्वयं जानी पारले जे भारत को स्वाधीन करिया पहले भारत पराधीन था। 1947 स्वाधीन है। 1910 भारत संपूर्ण पराधीन था। भारत वर्ष पराधीन मुक्ति देवाई स्वाधीनता देवाई यही आंदोलन मान अपेक्षा गोटे आध्यात्मिक शक्तिर प्रयोग बेसी गुरुत्वपूर्ण एवं श्रीबिंदु तापर आध्यात्मिक साधन मग्न है। ये हूँ गोटे दिग। ए दिगरे मु आउ पर आलोचना करी। आरटी कौन? आरटी हूँ जमती श्रीबिंदु एक भविष्य निर्दिष्ट भविष्य भारतवर्ष स्वप्न देखी सिद्धांत करते कहब। से द्वितीय हूँ मानवर मनुष्य व्यक्तित्वर निर्दिष्ट भविष्य संपर्क से सिद्धांत देते। मनुष्य जो जन्म ग्रहण करी तार विवर्तन धारा जो अवस्था आसी पहुंची यही अवस्था तार अंतिम पर्याय नुह। विवर्तन अंतिम पर्याय या नुह। आपर आहरी एक पर्याय अच्छी विवर्तन शेष ही नहीं। जेन अनएंडिंग प्रोसेस बोली कह जाए विवर्तन जे इवोल्यूशन से चिरंतन धारा चली एवं मैन इज नॉट ए फाइनल प्रोडक्ट। मनुष्य विवर्तन धारा अंतिम पर्याय नुह। इज ए ट्रांजिशनल बीइंग एक मध्यवर्तीकालीन सत्ता एवं तापर तार आहरी अग्रगति हो विवर्तन धारा एवं मनुष्य परवर्ती अवस्था पहुँचब अति मानव। ये हूँ सिद्धांत एवं मनुष्य को ये मानव अति मानव को नहीं जावाई जो शक्तिर आवश्यक जो शक्ति मनुष्य को अति मानव कर मनुष्य को विवर्तन धारा अति मानव स्तर नहीं पहुँचेब से शक्ति ना है अतिमान शक्ति एवं ताकू श्रीअरविंद निज शरीर में 1950 डिसेम्बर 5 दिन से अवतरण कराइले। मुझे दिन शरीर त्याग है। तापर 1956 फेब्रुआरी 29 रे माँ यही शक्ति को समग्र पृथ्वी वायुमंडल में क्रियाशील कराइले। पठरू से जो विवर्तन प्रक्रिया रे मानव अतिमानव सृष्टि होगा कार्य तीव्र तीव्रतर भाव लगे। दुईट हूँ मुख्य कारण। आहरी अनेक कारण अच्छी कि दुईट मुख्य कारण गोटे भारतर भविष्य मानव समाज मानव जातिर भविष्य यही दुईट संपर्क में श्रीअरविंद ही एकमात्र व्यक्ति जे कि पृथ्वी जन्मग्रहण करते भारतवर्ष को निश्चित एक भविष्य नहीं पहुँचेगा एवं समग्र मानव जाति के एक नूतन अवस्था नहीं पहुँचेगा। भारत संपर्क में श्रीअरविंद स्वतंत्र भूमिका कौन? आम जाचु स्वराज्य स्वराज्य किए प्रथम डाकी स्वराज्य डाकरा प्रथम किए देले? प्रथम श्रीअरविंद कहते स्वराज डाकरा स्वराज्य आमर दाबी एवं से जो माने स्वाधीनता संग्राम में संपुक्त थे से सब नरमपंथी थे। नरमपंथी अर्थात धर्मघट करी आंदोलन करी असहयोग करी किंबा उपवास करी ये सब फास्टिंग फास्टिंग यही प्रकार करी आम स्वाधीनता आने किंतु श्रीअरविंद थे चरमपंथी। श्रीअरविंद चरमपंथी तांकर कथा तांकर लेखा प्रमाणित करथिला एवं से चाहिए जे भारतवर्ष को जेकोसी मते स्वाधीनता आने पड़ो। से भारतर
युव समाज को आह्वान कर यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री एवं ये जो भारतवर्षर भविष्य को से स्वप्न देखी सिद्धांत करते ताकि एक भिन्न एक भारत किंतु एथे बाधा सृष्टि है किपरि जेतेबेले श्री अरविंद पंडिचेरी चलीगले पंडिचेरी पहुंचला परे से साधना आरंभ करे से जानले भारतवर्ष को आध्यात्मिक साधना आध्यात्मिक मार्ग रे आध्यात्मिक एक शक्तिर प्रयोग रे ही स्वाधीन करा जीवो तापर कार्य आरंभ होला एवं से समय ब्रिटिश गवर्नमेंट मध्य बहुत प्रकार लोभ देखला श्री अरविंद को जे आपण आश्रम छाड़ी चली आसतु भारतवर्ष कारण से आश्रम थिला पंडिचेरी फ्रांस गवर्नमेंट अंडर से श्री अरविंद कौन प्रकार माने भारत सरकार कौन प्रकार से नथिला कार्य कर सामर्थ्य नथिला सेठी से चाहूले कौन श्री अरविंद को नहीं जावाई भारतवर्ष को एवं जहाँ गुप्त खबर थिला जे से पुणी थे जेल रखा कारण भारत में श्री अरविंद जो लेखा प्रकाश पाइला आलीपुर जेल खलास होला पुणी से उत्तर प्रदेश जाए गोटे भाषण देले लेखा लिखि से जहाँ जना पड़ा जे ये बाहर रहिबे जदि लोक मान को माने उत्त्यक्त माने रक्त गरम करदे लोक लेखा गुड़ाक से एभली लिखुले एवं से विभिन्न प्रकार उपाय कले एवं श्री अरविंद को ऊर्ध्वर बाणी है जे तुम्हें चंदननगर जाओ चंदननगर पंडिचेरी जावाई आसला गो टू पंडिचेरी से श्री अरविंद पंडिचेरी पहुंचला पर जो साधना आरंभ कले ब्रिटिश सरकार संगे से जो स्वाधीनता संग्रामी सालिश भिड़ा करते किंतु श्री अरविंद से कथा कहले श्री अरविंद कहले नॉन कोऑपरेशन जो असहयोग ए धारा रे काम करी होनी असहयोग करी कौन जो गोटे ओडिया गीत नहीं कह कह केउ जाति पाइछि मुक्ति करी हारी हुरी गुहारी कह कह केउ जाति पाइछि मुक्ति करी हारी हुरी गुहारी एमती कौन स्वाधीनता मागी मागी आणिकी नहीं हुए से श्री अरविंद कहले जदि गोटे आध्यात्मिक शक्ति प्रयोग करा जाए से बाध्य हे छाड़िया नचेत अन्य माने जो माने अनेक कथा आम जाचु अनेक कथा जाचु भारत स्वाधीनता संग्राम समय गोटे जालियानवाला बाग गोटे उदाहरण एकदम शह शह हजार हजार संख्यार लोक मार दिगला बिना कारण एवं से जो मैंने मारुले से भारतीय पुलिस वाला मैंने भारतीय यही प्रकार कार्यक्रम चली था अनादि काल धरी जदि श्री अरविंदर आध्यात्मिक तपस्या आरंभ कर भारत पर किंतु ए सबु सत्वे भारत को द्विखंड कर दिगला श्री अरविंद का जन्म अगस्ट 15 एवं भारत स्वाधीन है अगस्ट 15 श्री अरविंद कहले मो जन्मदिन रे भगवान मत गोटे पुरस्कार देले किंतु यही पुरस्कार दुईटी पैकेट रे देले भारत और पाकिस्तान मो जन्मदिन जो भारत स्वाधीन है यहाँ काकतालिक नथिला हौ हौ हो जाए आ पछरे निर्दिष्ट कारण अच्छे से कारण हूँ श्री अरविंद निजे कहते जे जो लक्ष्य जो उद्देश्य मु जन्म ग्रहण करी भगवान मत संसार को आनी जो लक्ष्य उद्देश्य नहीं ताकू गोटे मोहर लगे गोटे स्वीकृति मिलला जन्मदिन रे भारत स्वाधीनता कर किंतु हेला कौन से जो माने सरकार रे थिले से माने एभली गोटे भारत वर्ष जो गोटा श्री अरविंद जो नूतन भारत वर्ष देखा चाहूले से करे नूतन भारत वर्ष भारत को श्री अरविंद घोषणा कर भारत मस्ट बी द गुरु ऑफ द वर्ल्ड
भविष्य में भारत गुरु हम खाली से नुह पत्नी को जो पत्र देते 3टी पागलामी से भी लिखिं अन्य माने भारत वर्ष को भावती माटी गोड़ी बाली इत्यादि मु कि जाने से मो माँ भारत वर्ष को माँ बोली आम भारत माता कहू भारत माता के अनेक विभिन्न प्रकार संबोधन करती किंतु निजे माँ बोली संबोधन करना माँ बोली अनुभव कर दुर्गा रूप पूजा कर दुर्गा स्तोत्र माँ तह दुर्गे सिंह वाहिनी से कहते भारत में आविर्भूत हो माँ प्रकाश हो भारत वर्ष दुर्गा माँ को से आविर्भूत कराई माँ को भारत वर्ष को से रूप से देखा चाहिए किंतु भारतर जो भविष्य भविष्य माने स्वाभाविक भाव भविष्य तो निश्चय अत्यंत उज्जवल स्वाभाविक भाव उज्जवल कैसे कदा श्रीविंद देखी भारत वर्ष उज्जवल किंतु वर्तमान जो अवस्था भारत वर्ष अच्छी ताको देखिले कल्पना करियन जे भारत वर्ष दिन सतरे समग्र पृथ्वी गुरु ही पारिबो नुह हवाई बाध्य ता ना पृथ्वी रक्षा करा जाई परिबो पृथ्वी की रक्षा करा जाई परिबो भारत यदि समग्र विश्व दायित्व न निए ताले विश्व को रक्षा करी हो से श्रीअरविंद कौन कले ना जो क्रिप्स मिशन आसला से स्वतंत्र दूत पठेले जे क्रिप्स कर जो साहब क्रिप्स साहब जो आसते से गोटा प्रस्ताव देते से प्रस्ताव को स्वीकार करा जाऊ यह भारतर मंगल पे उद्दिष्ट किंतु से माने स्वीकार कले स्वीकार न करिया फल कौन है ना भारत वर्ष 2 खंड हो गला स्वीकार करते कहीं 2 खंड हो न तार कारण हूँ समग्र भारत वर्ष जो जो कारण पे भारत 2 खंड होता से कारण को एबठू हटे दिया से कारण आसी था हिंदू मुसलमान के भीतर गोटे विभेद सृष्टि करी हिंदू मुसलमान को अलग कर दिया श्रीनगर जो स्वप्नर भारत जो भविष्य भारत अखंड भारत श्रीनगर जो 5टी स्वप्न देखते प्रथम स्वप्नटा हूँ अखंड भारत एवं से स्वप्नर लास्ट को लिखते दिस डिविजन मस्ट गो ये जो प्रकार डिविजन होती भारत और पाकिस्तान अलग कर भारत 2 खंड कर दिया दिस डिविजन मस्ट गो यह जमीती हेले विदा करिया पड़िबो मस्ट गो बाय एनी मीन्स लिखे बाय एनी मीन दिस डिविजन मस्ट गो ए बाय एनी मीन्स अर्थ कौन बाय एनी मीन्स अर्थ होची युद्ध बाटे हो बा अंडरस्टैंडिंग बाटे हो बा कौन सी मनस्तात्विक बाटे हो कौन सी ना कौन सी बाटे ए फरक रहिबो ना दीटा दल अलग दल हेबे ना अरे आमे 2 भाई सांग होई थिलु गोटाए घरे थिलु आम भीतर अमेल होता किंतु अमेल को तुम परमानेंट अमेल करदेल जो माने भारत और पाकिस्तान को अलग कले पछरे अन्य किसी कारण नहीं केवल गोटे कारण शासन गादी जो माने शासन में रहा चाहूले शासक हवा चाहूले से निजर सुविधा पाई भारत पाकिस्तान अलग है हजार हजार लोक उभय हिंदू और मुसलमान मृत्यु मुखरे पड़े हजार हजार लोक मरीगले आटमी जाइए जदि क्रिप्स मिशन को आम स्वीकार करते श्रीअरविंद क्रिप्स मिशन कथा कहते स्वीकार करते प्रकार जघन्य कार्य हो न किंतु सेतबेल सरकार तांकर की प्रकार आचरण भाई बहन मैंने देखु भारत और पाकिस्तान एमाने जन्मरु आजन्म से माने भाई भाई गोटे घरे से माने एकाठी थिले आबे मिसी जाती एवं जब मिसी जाती समग्र विश्वर सबु देश सबु शक्ति भय करेंगे तो स्वाभाविक भाव में
भारत पाकिस्तान मध्य गोटे विभेद रहू विरोध रहू एक देश विश्वर अधिकांश देश चाहती अधिकांश देश चाहती जर्मान मिशीगले स्वाभाविक भाव मिशीगले किंतु भारत पाकिस्तान मिशी फेवर में बहुत देश नथिबे कारण से मिशी जाती पृथ्वीर सबुठ अधिक शक्तिशाली राज्य लोक संख्या तो सब अधिक अवश्य बड़ कथा नुह सबकि सामर्थ्य बढ़ी एवं भविष्य ताहा ही हम भविष्य एक अखंड भारत प्रतिष्ठा हम ये अखंड भारत प्रतिष्ठा शिवबिंद खाली स्वप्न देखी ना भगवान कौन स्वप्न देखते कि भगवान सिद्धांत करते संकल्प नियंती ये हूँ भगवान का सिद्धांत थरे माँ को पचराई जे माँ शिवबिंद कहले दिस डिविजन मस्ट गो किंतु जाऊनी 1947 भारत स्वाधीन है अगस्ट 15 से दिन ता पूर्व दिन अगस्ट 14 दिन शिवबिंद जो मेसेज देले भारतवर्ष समग्र विश्व भारतवर्ष निमंते ये स्वाधीनता निमंते से प्रथम स्वप्न कहते जे गोटे अखंड भारत हम से जगह कहते डिविजन मस्ट गो बाय एनी मीन्स माँ को तापर पचरा माँ प्रभु तो कहले बाय एनी मीन्स डिविजन मस्ट गो केबे जीव माँ कहते वेट फॉर 10 years 57 पर 47 57 नहीं गला तापर माँ को पचरा माँ कहीं गलानी तो माँ तापर कहते मैप देखो व्हाट इज पाकिस्तान आई डोंट सी द एक्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान आई डोंट सी द एक्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान अर्थात जो स्पिरिचुअल मैप ऑफ इंडिया रे पाकिस्तान एक्जिस्टेंस नहीं तमने भविष्य रे जो आम मदर इंडिया देखु बर्तमान सब जगह मदर इंडिया मैगजीन से कवर छपाई आसुची जेकोसी इंटीरियर स्कूल गले प्ले ग्राउंड रे अच्छी आश्रम प्ले ग्राउंड अच्छी मातृभवन रे समाधि फ्रंट रे अच्छी ये जो मदर इंडिया छवि रे सब मिसिकी गोटाए अच्छा माँ कहले से ही हम पाकिस्तान स्वतंत्र राज्य रही कहीं भविष्य रे जदि इंडिया यूनाइटेड न हुए इंडिया जब यूनाइटेड न हुए ताले ताकू तार जो भूमिका से भूमिका से निजे प्रतिष्ठित हो पार ना तेणु यहाँ हूँ शिवबिंद घोषणा एनी हाउ जेकोसी मत एक नूतन भारत और नूतन भारत दायित्व से युव समाज को नापे से कहे यूथ आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री एवं से आम जो 150तम जन्मवार्षिकी पालन करूँ प्रभुंकर आम सबू जगार प्रत्येक घरे यही 5टी स्वप्न और 3टी पागलामी बाणी दे दूँ माँ कहते 1972 शिवबिंदर जन्म शतवार्षिकी माँ कहते यही बाणी समस्त पाखे पहुँचा दरकार पृथ्वी सबू समस्या समाधान हम जदि पृथ्वी व्यक्ति मैंने शिवबिंदु को अध्ययन करते शिवबिंदुर बाणी संपर्क सचेतन हुआ भाई भौणी मैंने बहुत आनंदर विषय ये आम स्कूल वार्षिक उत्सव सांगे शिवबिंदुर 150तम जन्मवार्षिकी पालन हो मोर आशा विश्वास अनुरोध आप समस्त को समस्ते 150तम जन्मवार्षिकी पालन कार्यक्रम संपृक्त हूँ जो बाटे हो आमर गोटे स्लोगान हूँ पाठचक्र सबु गाँव में बाणी सबुरी घरे जिते गाँ सबु गाँव में पाठचक्र हम एकाधिक हो पारे सर्वनिम्न गोटे पाठचक्र निश्चय सबु गाँव हम कारण ये बाबाजी माँ स्वप्न देखते बाबाजी मान तपस्या होशार सबु गाँव में गोटे पाठचक्र एवं सबु घरे माँ को बाणी पहुँच सबु घरे जो माँ को बाणी पहुँच ये पाठचक्र माध्यम पहुँच से आम लक्ष लक्ष बाणी छापुचु यही शिवबिंदुर 5टी स्वप्न और 3टी पागलामी एवं आपको समस्त घर नहीं पहुँचू माँ कहते आम पहुँचा कथा पहुँचू किए कहले पढ़े बुझे बुझा न बुझा दायित्व आम दे आसवा समस्त घर पहुँचू जी तो पढ़े किए तो पढ़े कि पाठचक्र सबू गाँव में हम सहरांचल पाठचक्र सबू साहि सब वार्ड नुह पाठचक्र सबू साहि बाणी सबुरी घरे
এইটা মধ্যে আমার দায়িত্ব যে মানে টাউনরে সহরাঞ্চল দায়িত্ব মানে অଛନ୍ତି ସେମାନେ এই କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏ ଭୂମିକା ନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହେଇଥିବେ କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ଆମର ଗାଁ, ଆମ ଗାଁର ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଆମ ଗାଁର ସ୍କୁଲବାସୀ ଅଛ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜ ନିଜ ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର। माँ श्री अरविंद कहले देर आर सम हु फियर टू यूज द वर्ड फ्रीडम। केते व्यक्ति अच्छा जे स्वाधीन शब्द को बड़ भय कर, बट आई हैव ऑलवेज यूज द वर्ड बिकॉज इट हैज बीन द मंत्र ऑफ माय लाइफ। श्री अरविंद जीवन मंत्र है स्वाधीनता। एवं आम जानू श्री अरविंद होती युग अवतार। सी खाली एमती स्वप्न देखी स्वप्नर कथा को कही ना, वास्तव में एक सूक्ष्म दृष्टि रे सी भारतर भविष्य समग्र पृथ्वीर भविष्य को देखी। से भारत स्वाधीनता बहुत व्याकुलित थे। तेणु से कहते मो जन्मर मंत्र मो जीवनर मंत्र हूँ स्वाधीनता and my life to aspire towards the freedom of my nation। आम देश भारतर स्वाधीनता से निज जीवन को उत्सर्गीकृत कर देते। कारण भारत कौन थिला? भारत गोटे गोड़ी माटी पत्थर देश नथिला। से कथा श्री अरविंद स्पष्ट भाव में कहते। श्री अरविंद कहते इंडिया इज नॉट जस्ट ए पीस ऑफ लैंड बट ए कॉन्शियस स्पिरिचुअल बीइंग। यह गोटे गोड़ी माटी पत्थर देश नुहे, यह गोटे सचेतन सत्ता, ए स्पिरिचुअल बीइंग, एक आध्यात्मिक सत्ता। खाली से गोटे डिवाइन पावर, भगवत शक्ति एंड देवी। आम जहाँ भारत माता बोली कहूँ। श्री अरविंद कहते आम ये जो देशटी देश हूँ भारत माता। इंडिया इज मदरलैंड, ए लिविंग फॉर्म ऑफ द डिवाइन मदर। परम दिव्य सतांकर दिव्य जननींकर ये हूँ लिविंग बीइंग। तेणु ये भारतर मिशन कौन, ये लक्ष्य उद्देश्य कौन? श्री अरविंद कहते टू पॉइंट बैक ह्यूमैनिटी टू इट्स ट्रू सोर्स ऑफ ह्यूमन लिबर्टी। बर्तमान आम जो स्वाधीन होइछु यह गोटे जस्ट बाहर तरर स्वाधीनता, कि आम अंतर स्तर में आम स्वाधीन हो। किंतु श्री अरविंद स्वप्न हूँ अंतर चेतनार स्वाधीनता। बाहर स्वाधीनता आसी जी कि आमको साहाय्य करुच्ची अंतर स्वाधीनता। वर्तमान इंडिया मिशन हूँ कौन ना, वर्तमान से कौन कर ना तार जो मूल सत्ताटी रही आम भितर जो आम सृष्टि आरंभ होती, जी हूँ सबूर मूल तत्व, जी आत्मतत्व, सी वर्तमान प्रकाशित है। इंडिया मिशन हूँ समग्र मानव जाति को से जिनस देखेब जे बाहर आम जो वस्तु गुड़ी देखुचे, जो जड़ चेतना को, जड़ चेतना सर्वस्व नुहे, जड़ चेतना भितर आत्मचेतना लुकायित हो प्रकाशित करार काम हूँ भारतर। यहाँ हूँ ट्रू मिशन एवं से कार्य कर भारत निजे। से तार गुरुत्व बहुत अधिक रही। श्री अरविंद से कथा स्वप्न वर्णना कर ह्यूमन इक्वालिटी, ह्यूमन ब्रदरहुड, ये सबुगुड़िक भारतर ही आगुरी ही थिला। एबे तार अधपतन घटी, तार गोटे कारण रही कहीं अधपतन घटी, किंतु परवर्ती मुहूर्त तार अग्रगति अनिवार्य। वर्तमान ये जो लिविंग बीइंग कथा श्री अरविंद कहते भारत माता आम ठार कौन आशा रखी। आम भावु जे श्री अरविंद लिखुं आम स्वदेशी भाव जमी आम आशा रखुची, आम देश को भल पाइबा आशा रखुची, नेशनल एजुकेशन आम जातीय शिक्षाटा केमती गुरुत्व बढ़ एंड प्लान फॉर स्वराज, यही सब गुड़ाक बोधे भारत माता आम आशा रखुची।
श्रीरंग कहते सहीटा जी गुरुत्वपूर्ण नुहे ए मदरलैंड आमठू आशा रखुची हाउ मच वी कैन गिव आवर सेल्फ टू द मदरलैंड आम केते अधिक रु अधिक भारत माता निकट में निजको दे पार कारण ट्रू स्वराज ट्रू स्वदेशी भाव आम अंतर भितर रही ये बाहर देश जातिर भितर सीमित घटना नुह तेणु से भावटा को जागृत करने आमको आम भितर गोटे सेल्फ गिविंग निजको देदेवार जो भाव कहाँ आम देश आम जाति देदेवार जो भाव सहीटा हूँ ट्रू स्वदेशी भाव ट्रू स्वराज जो कह श्रीरंग कहते से ही असल अंतर स्वप्न थिला स्वराज इज नॉट द कॉलोनियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट nor any form of government. It means the fulfillment of our national life. आम जातीय जीवन पूर्णता पाई आम जातीय जीवन पुनर्जागरण पाई जो भाव आवश्यक सेटा होची स्वराज ट्रू स्वराज्य तेणु से भावटा आम भितर जागृत करवा होची आम इंडियन मानक काम आम भारतीय मानकर दायित्व सेटा तेणु आम जो मैंने भारतीय मैंने अच्छु श्री अरविंद जहाँ स्वप्न देखिं जे आम बर्तमान आम देशपाई आम निज जीवन को उत्सर्गीकृत करवा दरकार किंतु कहीं आम देशपाई आम जीवन को उत्सर्गीकृत करवा कारण आम देशर गोटे मिशन अच्छी इंडिया गोटे मिशन अच्छी जमती से मिशन कथा कहते दिस इज व्हाट वी सी दैट इज व्हाई गॉड हैज सेंट अस इनटू द वर्ल्ड आमको से कम करने भगवान आमको पृथ्वी को पठे टू फुलफिल हिम बाय फुलफिलिंग आवर सेल्फ इन आवर इंडिविजुअल लाइफ आम केमिति भगवान को प्रकाशित करें तार तो सरल मार्ग देते इन आवर फैमिली इन आवर कंट्री इन आवर ह्यूमैनिटी सब जगार आम निजको से अंतर केन्द्रित हो अंतर्चेतना प्रवेश कर बाह्य जीवन कार्य करवा ये काम करने द्वारा कौन हम ना आम देश भारत अग्रगति करें जार आध्यात्मिक अग्रगति फल समग्र मानव जातिर परिवर्तन हम यह हूँ श्री अरविंद स्वप्न भारत आम जो जातीयता बोली जो कथा कहूँ प्रकृत में ट्रू नेशनलिज्मटा कौन आम भारत कथा कहले आम भितर गोटे जातीयतार भाव आसी जाऊँगी निज देशर अग्रगति घटिले आमको भल लगुच किंतु प्रकृत में नेशनलिज्मटा कौन श्रीरंग को इट इज नॉट ए पॉलिटिकल प्रोग्राम जे आम पॉलिटिक्स करके आम कहूँ जे आम देश सबुठ भल आम देशर डेमोक्रेसी इज ग्रेट आम संविधान सबुठ भल आम बाहर घटना सब भल यहीटा हूँ बाहर कथा किंतु नेशनलिज्म इज ए क्रीड व्हिच यू शैल हैव टू लिव एक्चुअली नेशनलिज्म हूँ गोटे भाव जो जातीयतार गोटे भाव से भावटा हूँ कौन ना ना गोटे सत्य को प्रकाशित करने बा निज जाति को सत्य भल पाइबार भाव प्रकाश करने यह गोटे हूँ धर्म अंतर धर्म ये बाहर धर्म कथा कहना श्रीरंग तीनटा प्रश्न पचार कहते आम भारत को समस्ते भल पाचु बोली कहूँ आम जाति भारत बोली आम भल पाचु बोली कहूँ श्रीरंग तीनटा प्रश्न कहते प्रथम प्रश्न हूँ डू यू होल्ड योर पॉलिटिकल क्रीड फ्रॉम ए हायर सोर्स तुम भारत को भल करने चाहूँ से पॉलिटिक्स बा राजनीति भितर जहाँ करुच तुम प्रकृत में से जो राजनीतिर सोर्स जो प्रेरणा पाउच हैव यू गॉट द सोर्स फ्रॉम डिवाइन भगवान को पाखर किसी अंतर प्रेरणा पाई सोर्स पाई प्रकृत में जातीयता भाव देखौच देशपाई लड़ुच ना निजर स्वार्थ पूरण करने निजे गादीर मालिक होगापी बा देशवासी को शासन करने राजनीतिज्ञ राजनीति रे प्रवेश कर ये गोटे प्रश्न राजनीति दृष्टिकोण पचार द्वितीय प्रश्न पचार इज इट गॉड दैट इज बॉर्न इन यू तुम मनीष नुह तुम भीतर भगवान अच्छा तुम एपर्यंत भगवान को प्रकाशित कर भगवान को निज अंतर भीतर आविष्कार कर
थर्ड क्वेश्चन पचार हाव यू रियलाइज दैट यू आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड आम तीन टा जाक प्रश्न देखू ए कौन जाति संपर्क कि देश संपर्क कौन प्रश्न रहा प्रकृत में श्री अरविंद ट्रू नेशनालिज्म कहते देशर कथा जो उठू जातीयतार कथा उठू श्री अरविंद कहते तुम्हें केवल गोटे जंत्र भगवान तुमको जंत्र करिकी देश कार्य करने आगे नौ तुमको जंत्र करिकी कार्य करने आगे आस तुमको जंत्र करिकी सब काम कर भाव तुम भितर आसला जदि तीन टा जाक भाव भितर आसी जाइए आम सतरे नेशनालिस्ट आम हूँ जातीयतावादी आम आम जाति की आम देश को प्रकृत में भल पाऊँ श्री कहते इफ यू हैव रियलाइज दैट देन यू आर ए ट्रू नेशनालिस्ट तुम जदि सेटा अनुभव कर यू आर ट्रू नेशनालिस्ट प्रकृत में बर्तमान समय ताहा ही डिमांड कर आम श्री अरविंद 150तम जन्मवार्षिक उत्सव पालन होगी गोटे यथार्थ प्रकृष्ट समय गोटे मध्यम गोटे विशेष शक्ति चेतना ये समय कार्य करुच्ची जे आमको बाध्य करुच्ची जे आमर देशर गुरुत्व विषय श्री अरविंद चेतना को समग्र देशवासी ग्रहण करंतु कहीं कारण श्री अरविंद ही यथार्थ निज देश को चिन्ह पारिछंती जातीयतार भाव को जागृत करैछंती एवं समग्र मानव जातिर रूपांतर पाई भारतर जो दायित्व अच्छी जो गुरुत्व अच्छी तार जो महानता लुकायित होती ताकू आम मान पाखे देखी आम जदि श्री अरविंद स्वप्न कथा केते सब आलोचना हो समस्ते बारंबार शुणिबानी से कथा जे केते स्टेप बाय स्टेप पृथ्वी अग्रगति कर प्रथमे भारत अखंड भारत में परिणत हम जो स्वाधीनता प्राप्त होती संपूर्ण नुहे जहाँ पूर्व पूज्य बाबली भाई आलोचना करते प्रकृत में भारत और पाकिस्तान किसी रही समस्ते एक ही से अखंडता प्राप्त हम द्वितीय केमती एशिया महादेशर पुनरुत्थान हम से भी भारतर दायित्व रही गोटे मिलित संघ प्रतिष्ठा हम जो कि समग्र देश समग्र भूखंड मिसी एक हेबे एवं गोटे ह्यूमन यूनिटी नुहे गोटे स्पिरिचुअल यूनिटी आध्यात्मिक एकत्वर से समस्ते बांधि हेबे खाली बाहर वेशभूषा चाली चलन आउ संस्कृति परंपरार आदान प्रदान हेनी से आदान प्रदान माध्यम कौन हम ना समग्र जाति एक है एका सांगे अग्रगति कर दायित्व भी भारत नब बोली श्री अरविंद लिखिं कौ पांचटी जाक स्वप्न कौटे श्री अरविंद भारत कथा छाड़ी ना कारण भारतर प्रकृत में बहुत दायित्व अच्छी चतुर्थ स्वप्न कहते समग्र पृथ्वी जो आध्यात्मिकता प्रचार व प्रसार हम तार दायित्व भारत नब नहीं सारा तार उदाहरण आम पाखे स्पष्ट एवं शेष में गोटे नूतन मानव जाति ये पृथ्वी पृष्ठ प्रकाशित हो जो कि चारिटी जाक कार्य आगुरी सरी दरकार तेणु प्रकृतर जातीयतार भाव आम भितर श्री अरविंद जागृत करैछंती एवं तांकर स्वप्नर भारत निश्चय पृथ्वी पृष्ठ प्रकाशित हम ये गोटे पवित्र अवसर में आम माँ निकट कृतज्ञ हवा श्री अरविंद निकट कृतज्ञ हवा एवं जमती आम से कार्य प्रति योग्य हो उठू आपण मान समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद माँ समस्त को नमस्कार थरे जने साधक श्री अरविंद को प्रश्न कले जे इफ इंडियंस वेर मोर स्पिरिचुअल देन अदर पीपल्स एक्चुअली ये प्रश्न उठे जे भारत कौन विश्व जेते देश अच्छा अधिक आध्यात्मिक आम जिते जे भारत विश्वर गुरु हम भारतर रोल बहुत प्रोमिनेंट मानव जातिर भवितव्य ये सबू जो आम भितर आसे आम गौरवान्वित अनुभव करूँ जो मैंने भारतीय किंतु सतरे ये प्रश्न जो उठी कौन समग्र पृथ्वी रे भारत एभली एक देश जार केवल ये जो आध्यात्मिक अधिकार रही संपूर्ण भाव आध्यात्मिक देश यथार्थ श्रीरंग तार उत्तर देवा कहते एमती नुहे जे भारत बा कौन राष्ट्र संपूर्ण भाव में आध्यात्मिक श्रीरंग यही कंटेक्स्ट कहते जे भारतर जमती गोटे जमी
ଯଦି ଉର୍ବର ଥିବ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଚାଷ କରିବା ସେ ଭଲ ଫଳ ଦେବ। ସେଭଳି ଭାରତ ଭୂମି ଗୋଟେ ଉର୍ବର ଭୂମି। ଉର୍ବର ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉର୍ବର। ଏଠି ଯେତେ ଋଷିମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅତୀତରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଋଷିମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଭାରତ ଭୂମି ଉପରେ, ଯାହାକୁ ଭାରତ ଭୂମି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦିଗରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିଆସିଛି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଭୂମି ହେଉଛି ଉର୍ବର। ଯେଉଁ ଭୂମି ଉର୍ବର ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପାଖରେ ଉପରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଆଗେଇ ନେବ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଅତୀତକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବ, ଅତୀତରେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ହେଇ ଧରିବ। ଏ କେବେ ବି ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିତବ୍ୟ କାହାର ନା ମାନବ ଜାତିର ଭବିତବ୍ୟ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରେସ୍ର ଭବିତବ୍ୟ ଯାହା ତାରି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତକୁ ସେ ଦିଗରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଖେଇବ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତର ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ଆସିବ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆସିବ, ଯେଉଁ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ ତାର ପ୍ରୟାସ କରିଚାଲିଛି ଭାରତ ଭୂମି ସବୁବେଳେ। ଏଇ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଭାରତର ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଭାରତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ନ ହେବ, ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସତ୍ୟ କାହାର ଏକଚାଟିଆ, ସେ ଯାଇକି ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଭୂମି ଏଭଳି ଏକ ଉର୍ବର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛି ଏଠି ସବୁବେଳେ ତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତା ଯଥାର୍ଥ ଦିଗରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତା କହୁଛନ୍ତି ନୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସୋ, no nation is entirely spiritual. Indians are no more spiritual than other peoples, but behind the Indians race their lives the past spiritual influence. ये होची कथा जे अतीतर गोटे आध्यात्मिक इन्फ्लुएंस रही भारत भूमि पर। India has a greatest chance because of her past and because the spiritual force is accumulated here. आमे ए स्पष्ट जे आमे अतीत को आमे जे देखिबा आमे अतीत रो गौरव एथि जे जो भूमि प्रस्तुत करके आसे सेति पे आमे गौरवान्वित जे आमे अतीत रो सेही सब जिंस रे बांधी होनु जो जिंस हमको आगु नबाकू सहाय्य करूनु। बट इफ इंडिया रिमेन्स इंडिफरेंट एंड स्टिक्स टू द ओल्ड worn out forms and refuse to move forward or listen to the call of their soul, then the truth may reside and try somewhere else. एठी जदि न प्रिपेयर से आकु जगह चेष्टा करियो। तेणु आमे बहुत सौभाग्यवान आमे भूमि रे जन्मग्रहण कर। एक्चुअली सौभाग्यवान भारत रे जन्मग्रहण करबा ए गोटे सौभाग्यर कथा। कारण जो भूमि उर्वर भूमि रे जदि गोटे ठीक मंजी पड़ी जीवो से बहुत भलो फल तापर दबो। श्री अरविंद एई कथा ही कहउछन्ती जे तापर श्री अरविंद कहउछन्ती जे इंडिया जो तार पुनरुत्थान होउची आमे सब बेले वर्तमान भारत को ने गौरवान्वित जे तार पुनरुत्थान होउची not to serve her own material interest। सब भारत केबे भी तार निजर विकास मेटेरियल विकास पे प्रयास करे ता अर्थ नुहे से हबनी बोली सुमे तापर कहउछन्ती ता अर्थ नुहे भारतर मेटेरियल प्रोग्रेस हबनी। आ पूर्व सुनिल पद्मलोचन भाई जे हमर स्पिरिचुअल आमे जो प्रॉब्लम ता फेस करिछु वर्तमान जे आमे स्पिरिचुअल पर बेसी ध्यान दे के मेटेरियल प्रोग्रेस को कम ध्यान दे देछु। से मेटेरियल प्रोग्रेस ता जो हमर पाश्चात्य से माने मेटेरियल प्रोग्रेस बहुत हो जायछि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कम है। तेणु भारत भारत और पाश्चात्य यही संबंध सृष्टि सी स्पिरिचुअल जिनसा समस्त को समग्र जगत को शिखेब और निजे मेटेरियल ग्रो कर तार प्राचुर्य बहुत ग्रो हवा दरकार तार निजर विकास हवा दरकार टू अचीव एक्सपांशन ग्रेटनेस पावर एंड प्रोस्पेरिटी दो दीज टू सी मस्ट नॉट नेग्लेक्ट सेमती कहते एफआईएस करके जे आकु से नेग्लेक्ट करबनी ये सब जिन को नेग्लेक्ट करेंगे and certainly not like other to acquire domination of other peoples but to live also for God and the world as a helper and as a leader of the whole human race। समग्र जो मानव जाति पे ह्यूमन रेस पे से एज ए लीडर भाव में निजको प्रस्तुत कर आगे नब आमे समस्ते गोटे बहुत भल समय भितर दे गति करछु। समस्ते जानछु श्री अरविंदर 150तम जन्म जयंती समस्ते पालन करने समस्ते पृथ्वी समस्ते आग्रह रही अकेजन रे आमे बदे हम भितर संकल्प करिबा समस्ते इच्छा करिबा जे एक संपूर्ण भाव में गोटे डेडिकेटेड है कि संपूर्ण भाव निस्वार्थपर भाव में
जमती माँ श्रीअरविंद कामରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜକ କରିବା ଭାରତର ଯେଉଁ ତାର ସ୍ୱଧର୍ମ ଅଛି ସେ ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାରରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଭାରତର ଯେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଜାଣିବ ଭାରତ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ନା ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ କାରଣ ଆମେ ଆଉ ଭାରତ ଭୂମି କେହି ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏକ ବୋଲି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ଦେବୀ ଜଣେ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆମ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାକୁ ଖୋଜିବାରେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଭାରତର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୌରବ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭାରତକୁ ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରୁଲି ସେ ଲିଡର ହେବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିବାରୁ मा श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम उपस्थित समस्त दिव्य जीवन अभिप्सु अपा भाई मानू मोर अंतरभरा प्रणाम आज मते आपण मानक गहन श्री अरविंद स्वप्नर भारत यही संबंध में किसी वक्तव्य रखिबार सुजोग मिलिथिबारु मु मांक निकटरे चिरकृतज्ञ आमने श्री अरविंद को आमनकर सीमित मनोबुद्धि द्वारा जेते भी अनुशीलन कले से आमको सेते सेते नुआ परी प्रतीयमान हुअन्ति तेणु से दिव्य जननी श्रीमा और परम प्रभु श्री अरविंद को प्रार्थना करुछि आजिर ए विषय वस्तु श्री अरविंद स्वप्नर भारत ए संबंध रे जहाँ किसी वक्तव्य प्रदान करी से मते सहायता प्रदान करंतु एम पॉल रिचार्ड तांकर पुस्तक डन ओवर एशिया रे वर्णना करछंती श्री अरविंद एशियार महान व्यक्ति मानक मध्य सर्वमहान से दिव्य मानव से आसंता कालीर नेता ओ वीर तेणु यही उक्ति आम मैंने स्पष्ट होचे श्री अरविंद बिलंग्स टू फ्यूचर तेणु श्री अरविंद जहाँ प्रकाश करिछंती जहाँ अभिव्यक्त करिछंती ताहा आसंता कालीर अभिव्यक्ति ता धीरे धीरे ए पार्थिव जगत रे परिप्रकाशित हेबाकू अभिव्यक्त हेबाकू जाउअछि जेतबेले आमे भारत कथा चिंता करिबा ए भारत वर्ष क्यों आदि कालरू से चिरंतन सनातन सत्य को निज कोଳରେ लालित करी आसुछि पालित करी आसुछि एई भारत वर्ष रे प्रभु श्री अरविंद धरावतरण करथिले ओ पुणी से निजकू ओ तांकर तपशक्ति द्वारा एई भारत को सुरक्षा दे आसुछंती आमे वर्तमान स्वाधीन भारतर किंतु प्रकृत पक्षरे एपर्यंत भी आमे स्वाधीनतार स्वाद अनुभव को आनी पारने एक आज अति स्पष्ट जे सर्वविध समस्या मध्यरे देश दुईटी गुरुतर विपदर सम्मुखीन होइछि प्रथम विपदटी हेउछि आंतरिण विपद और द्वितीयटी बाह्य विपद आंतरिण विपद हेला जातीय संहति जातीय एकता अखंडता और संघबद्धतार अभाव बाह्य विपद हेला विदेशी आक्रमण भारतर उत्तरांचल विशेष रूपे आज विपन्न आम मानक मनरे आज स्वतः प्रश्न उठुची विशेषतः अंतर्द्वंद्व क्षेत्र रे देशर संहति और अखंडता रक्षा हेब किपरि एथिपाई भारत सरकार जातीय संहति कमिटी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल गठन करी देशर सबु श्रेणीर मनीषी और चिंताशील व्यक्तिंकर उपदेश ग्रहण करने को प्रबल इच्छा प्रकाश करिसेंती सरकारी भावरे सबु स्तर रे जेपरि जातीय एकता रक्षा होई पारे सेतिपाई सरकारी इस्ताहार और आईन मध्य प्रकाश पाइछि
ए विषय आम्भेମାନେ କେତେକ ମୂଳଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା। ଜାତୀୟ ସଂହତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜାତୀୟ ସଂହତି ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ବିପତ୍ତି କ'ଣ? ଜାତୀୟ ସଂହତି ରକ୍ଷାର ଯଥାର୍ଥ ଉପାୟ କ'ଣ? ଏହି ଉପାୟ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ କି? ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁରୁତର ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ସମାଧାନ ନିର୍ଭର କରିବ ଅନ୍ୟ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ। ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟାଏ ପ୍ରବଳ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭାରତ କେଉଁ ପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଭୌତିକବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମାଜବାଦ ଢାଞ୍ଚାରେ ଗଠିତ ଶିଳ୍ପ ସଭ୍ୟତାମୂଳକ ସମବାୟ ସମାଜ, ନା ସ୍ୱକୀୟ ପ୍ରତିଭା ଓ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମାଜ? ଶିଳ୍ପତନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ରବାଦ, ବିଜ୍ଞାନବାଦ ଓ ସମାଜବାଦ ସଙ୍ଗେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା, ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି କିପରି ମେଳ ଖାଇବ? ଭାରତ କେଉଁ ଆଦର୍ଶ, କେଉଁ ପଥ, କେଉଁ ମାର୍ଗ ଧରିବ? ଏହା ସଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି, ଉନ୍ନତି, ପ୍ରଗତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମଷ୍ଟି ଓ ସମବାୟର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ଜାତି ହିସାବରେ ଭାରତର କୌଣସି ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଅଛି କି? କୌଣସି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କି? ଏହି ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ଥିର କରିନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭର କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ କି? ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଓ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିପାରିଛି ତ? ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତିନୋଟି ସ୍ତର ଦେଖୁ। ପ୍ରଥମଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ନୈତିକ ଓ ମାନସିକ, ତୃତୀୟଟି ଆର୍ଥନୀତିକ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ଓ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଏହି ନବଜାଗରଣ ପ୍ରଥମତଃ ତଥା ମୂଳତଃ ଥିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଧର୍ମମୂଳକ ଓ ଐଶ୍ୱରିକ। ଏହି ଜାଗରଣର ସୂତ୍ରଧର ହେଲେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଓ ତଦୀୟ ଶିଷ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ପରମହଂସ ଦେବ ଭାରତର ଲୁପ୍ତ ଅନ୍ତରାତ୍ମିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ତପୋବଳ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଜୀବନ୍ତ ଓ ବାସ୍ତବ କରି ତୋଳି ଧରିଲେ, ସେଥିରେ ସମଗ୍ର ଜାତି ପୁନର୍ବାର ସଞ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ନବୀନ ଭାରତର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ଥାନକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଉଦାତ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତର ଉତ୍ଥାନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ ମହତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ସେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରକୃତି ଅନୁରୂପ ଆମେ ଗଢ଼ି ଉଠୁ। ଆମ ଦେଶରେ ବିଦେଶୀ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କର୍ମପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରିବା ନିଷ୍ଫଳ। ବସ୍ତୁତଃ ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତିର ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଇ ଆମକୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରିବା ପନ୍ଥା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରଥା ସମୂହ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନୁହେଁ, ସେସବୁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଦରଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଭିନ୍ନ, ବିଜ୍ଞାନ ଭିନ୍ନ ଓ ସଂସ୍ଥା ବି ଭିନ୍ନ, ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ସେହିପରି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କାର ପ୍ରସୃତ ଆମ ଜୀବନଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତ ରହି ଆମକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ହେବ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ହେବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ହେବ ଭାରତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲୋପ, ବିନାଶ ଓ ଧ୍ୱଂସ। ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟତଃ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜାତିର ଅନୁକରଣ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ନିର୍ବୋଧତା। ତୁମେ ଯଦି ଏପରି ଅନୁକରଣରେ ଯଥାର୍ଥରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅ, ତାହେଲେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଲୋପ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ହେଲା ଅର୍ଥ, ସ୍ୱାର୍ଥ,
ପାନ ଆହାର ଓ ଭୋଗ ବିଳାସ। ଏହି ରୀତିନୀତି ଯଦି କେହି ଭାରତରେ ପ୍ରଚାର କରେ ଆଉ ଜଡ଼ ଜଗତକୁ ଦେବତା ଆସନରେ ବସାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଥ୍ୟାଶ୍ରୟୀ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଯାବତୀୟ ଚାକଚକ୍ୟ, ଆଡ଼ମ୍ବର ଓ ବିସ୍ମୟକର କ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛି ଯେ ଏସବୁ ନିରର୍ଥକ, ଏକାନ୍ତ ଅସାର। ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସାର, ଏକମାତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ। ତେଣୁ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ସାର୍ଥକତା। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଉକ୍ତିରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବିପଦର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେଇ ଜଡ଼ାଶ୍ରୟୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲେ ତିନି ପୁରୁଷରେ ଏହି ଜାତିର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଜାତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ, ଜାତୀୟ ସୌଧ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ପରିଣାମରେ ସାମଗ୍ରିକ ଧ୍ୱଂସ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଭାରତବର୍ଷ ଜଗତକୁ ଦେଇଛି ପରମାର୍ଥର ସନ୍ଧାନ, ଆଉ ଶିଖାଇଛି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭେଦ କରି ମାନବାତ୍ମାର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ଉପାୟ। ସୁତରାଂ ଭାରତକୁ ଏହି ମହାନ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ତାର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଏହା ତାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ଭାରତର ସନାତନ ପରମ୍ପରାର ଏକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଘୋଷଣା। ବିବେକାନନ୍ଦ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାପାରରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିନଥିଲେ ବା ରାଜନୀତିରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦକୁ କିପରି ରୂପ ଦେବାକୁ ହେବ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିକଳ୍ପନା ଦେଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ତା ପରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବଧାରା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଚାରଧାରାରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଳକ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ବିପିନ ପାଲ, ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ୱନାମ ଧନ୍ୟ ଜାତୀୟ ବୀରମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଜାତୀୟତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ଜାତୀୟ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଓ ବିପ୍ଳବ ସବୁକିଛି ଏକ ମହାଶକ୍ତିର ଆବାହନ, ପୂଜା ବା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱୀୟ ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧି ବଳରେ ଏହି ଜାତୀୟ ନେତାମାନେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଉତ୍ଥାନ ଅଭିନବ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବାର ବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଜାତୀୟତା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାନ। ଏହି ଜାତୀୟତାର କର୍ଣ୍ଣଧାର ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ସ୍ୱୟଂ ବାସୁଦେବ। ଏହା ପ୍ରତିହତ ହୋଇ ନପାରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଜାତି ବା ନେସନର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ମହାନ ଦିବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଭାରତର ସ୍ୱରୂପ। ଜାତି ବା ଦେଶର ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ବହୁ ପଥ, ବହୁ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିପାରେ। ଜାତୀୟ ଇତିହାସ ବହୁ ଘଟଣା, ବହୁ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାବେଶ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଗୋଟାଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ସ୍ୱକୀୟ ଧାରା ବା ଭାବ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହାକୁ ହିଁ ସୁପଣ୍ଡିତ ମନୀଷ ମାକ୍ସମୁଲାର ଜାତୀୟତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଦ ରେଗୁଲେଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ୍। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶ ବା ନେସନ କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କର ମାତୃଭୂମି କ'ଣ? ତାହା କେବଳ ଖଣ୍ଡେ ଭୂମି ନୁହେଁ, ଭାଷାର ଏକ ଅଳଙ୍କାର ନୁହେଁ, ମନର କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ତାହା ଏକ ମହାଶକ୍ତି। ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେତେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ନେଇ ଦେଶ ଗଠିତ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଶକ୍ତି। ଯେପରି ମହିଷମର୍ଦିନୀ ଭବାନୀ ଆବିର୍ଭୂତା ହୋଇଥିଲେ ଏକତାବଦ୍ଧ ଅଗଣିତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ଓ ସଂହତିରୁ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କହୁ ଭାରତ, ଭବାନୀ, ଭାରତୀ, ତାହା 50 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଏକତ୍ରାବଧ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି। ଭାରତର ଏହି ଶାଶ୍ୱତ ମହାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ।
ଭାରତୀୟ अस्तित्वर ଏହି ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ନ ବୁଝି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ଗୋଟାଏ ଭୌଗୋଳିକ ଓ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଧରିନେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାର ମୂଳ ସୂତ୍ର। ଭାରତର ସ୍ୱଧର୍ମ ଅଛି, ସ୍ୱକୀୟ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ସ୍ୱକୀୟ ମହିମା ଅଛି। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଶ ବଞ୍ଚି ନପାରେ। ତାର ସ୍ୱଧର୍ମର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ଏକଥା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଲ୍ୟ ନିଜ ସକାଶେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇନାହିଁ ବା ବଳଶାଳୀ ହୋଇନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଦଳି ଦେବାକୁ ଉଠି ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଜଗତରେ ବିକିରଣ କରିବ ବୋଲି ତାହାର ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଅଛି। ଭାରତ ଚିରଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିଅଛି ବିଶ୍ୱ ମାନବ ସକାଶେ, ନିଜ ସକାଶେ ନୁହେଁ। ଆଉ ଆଜି ତାକୁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ହେବ ବିଶ୍ୱ ମାନବ ସମାଜ ନିମିତ୍ତ, ନିଜ ନିମିତ୍ତ ନୁହେଁ। ସୁତରାଂ ଜଗତର ହିତାର୍ଥେ କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଏକ ଅତି ପ୍ରয়োଜନୀୟ ବ୍ୟାପାର। ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ, ଶାନ୍ତି, ଐକ୍ୟ, ସମନ୍ୱୟ ଭାଗବତ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବସ୍ତୁ। ଭାରତର ସନାତନ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମା ଏହାକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ରୂପେ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହ, ଧ୍ୱଂସ, ହିଂସା ଓ ହିଂସା ନଳରେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଉଦ୍ବେଳିତ, ସେତେବେଳେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଓ ପ୍ରେମର ବାଣୀ ଶୁଣାଇବ କିଏ? କିଏ ଜଗତର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଗୁରୁ? ଭାରତ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। 1905 ସାଲରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଭାରତ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ନପାରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜାତି ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ନପାରେ। କାରଣ ମାନବ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଭାରତ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ହିତାର୍ଥେ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ମହତମ ସିଦ୍ଧି। ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଭାବି ଧର୍ମ ତୋଳି ଧରିବାକୁ ହେବ। ସେହି ସନାତନ ଧର୍ମ ଯାହା ସମସ୍ତ ଧର୍ମ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନର ସମନ୍ୱୟ ସାଧନ କରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଏକାତ୍ମ କରେ। ସେହିପରି ନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାର ବର୍ବରତା ଦୂର କରିବା, ବିଶ୍ୱକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବା। ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ୟତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ମାନବ ଜାତି ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରି ଆଣିଛୁ ତାହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଯାହା ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ବାସ୍ତବ ରୂପ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ଜାତିର ନବଜନ୍ମ। ସୁତରାଂ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଭାରତର ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱଧର୍ମ ଓ ସାଧନା କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁଥିପାଇଁ ତାହାର ଉତ୍ଥାନ ହେଉଛି। କର୍ମ, ଜୀବନ ଓ ସଂସାରରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକରଣ ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସାଧନା। ଶିଳ୍ପତନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ରବାଦ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ, ଯୁକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି, କର୍ମଦକ୍ଷତା, ଜୀବନବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ରହିପାରେ ମାତ୍ର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ। ଭାରତୀୟ ଉତ୍ଥାନର ଏହି ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହସ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, କଳକାରଖାନା ଓ ସକଳ ସମସ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଯଦି ଏହି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରେ ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାତୀୟ ଉନ୍ମାଦନା ଓ ଜାଗରଣ ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଐକ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସଂହତି ନିମିତ୍ତ ସରକାର ଆଜି ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟିତ, ତାହା ଅଚିରେ ଲାଭ କରାଯାଇପାରିବ। ଐକ୍ୟ, ସମନ୍ୱୟ, ସଂହତି, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ମୂଳତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବସ୍ତୁ। ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର ଅନ୍ୟ ଭୂମିରେ ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧିତ ହେବ କିପରି? କୌଣସି ଜାତି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ହୋଇ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହି ନପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିକୁ ସ୍ୱକୀୟ ପ୍ରତିଭାରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ହେବ।
ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। 1920 ସାଲରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ ଏହି ଆଦର୍ଶକୁ ଘୋଷଣା କରିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା ଉପରେ ଜୋର ଦେବା ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଐକାନ୍ତିକ ଭାବେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଆଦର୍ଶ ଉପରେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ବାହ୍ୟ କର୍ମ ସଙ୍ଗରେ ଏକ ଆନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏକାଧାରାରେ ଅବଶ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ, ଶିକ୍ଷା ବିଷୟକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନରେ ଏହା ଯେପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଯୁଗପତ୍ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ହେବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅବଶେଷରେ କେବଳ ଦେଶ ନିମିତ୍ତ ନ ହୋଇ ଏହା ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ। ଏହି କର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ହେବ ଏକ ନବୀନ ସୃଷ୍ଟି, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଏକ ବ୍ୟାପକ ସାମାଜିକ ପ୍ରେରଣା ଯାହା ବିଭେଦ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ ହୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଏକତ୍ୱ ଏବଂ ଦେଶ ଓ ମାନବ ସମାଜର ବୃହତ୍ତର ସତ୍ତା ପାଇଁ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଉପରେ। ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେବ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ନୀତି ଅନୁସାରେ। ସୁତରାଂ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଏକ ନବୀନ ସୃଷ୍ଟି, ନୂତନ ଜଗତ, ନୂତନ ସମାଜ, ତେବେ ତାହା ସମ୍ଭବ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନାର ଭିତ୍ତି ଉପରେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନାର ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତାଙ୍କର ଅତିମାନସ ଦିବ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମର ସର୍ବନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ବ୍ୟାପାର ରୂପେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ରୂପେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ହିଁ ନବଭାରତର ଜନ୍ମ ଓ ମୁକ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଭାରତର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିପରି ଲାଗି ରହିଛି। ଭାରତର ଏହି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟା, ଯାହାର ସମାଧାନ ଉପରେ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ତଥା ମାନବ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ, ସେଥିନିମିତ୍ତ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ଦରକାର। ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ସତ୍ୟ ବା ତତ୍ତ୍ୱର ଏକତ୍ର ସମାବେଶ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଉଭୟ ତତ୍ତ୍ୱର ସଂଘର୍ଷ ଏପରି ତୀବ୍ର ଓ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ ଯେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟି ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରେ ଏବଂ ପରାଜିତ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଲୁପ୍ତ ବା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୁଏ। ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବିରାଟ ଐତିହ୍ୟ ବା ପରମ୍ପରା ଏହିପରି ବିଲୁପ୍ତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ବିଖ୍ୟାତ ଐତିହାସିକ ଟୟନବୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହାସିକ ବିଚାରଧାରାରେ ବା ଆହ୍ୱାନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ସୂତ୍ର ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଚାରଧାରା ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଆସି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ବା ସତ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ ବା ସତ୍ୟ ଯଦି ଏହି ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ତାହାର ଯଥାଯଥ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦିଏ ଏବଂ ସେହି ବିଦେଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଶକ୍ତିକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିପାରେ, ତେବେ ତାହା ବଞ୍ଚି ରହେ, ନଚେତ୍ ସେହି ବିଦେଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ ସଂଗ୍ରାମରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଇତିହାସରେ ବିରଳ ନୁହେଁ, ଜାତୀୟ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବିରଳ ନୁହେଁ। ତେବେ ଭାରତରେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇଛି କିପରି? ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ସଭ୍ୟତା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି କ'ଣ ସେହିପରି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବିଦେଶୀ ସତ୍ୟ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ବା ନୀତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସଂଘର୍ଷର ଭୂମିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି କି? ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏହିପରି ଏକ ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା କାହିଁକି? ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବା ପରମ୍ପରା ଏହି ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ କି? ଯଦିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସେ ନିଜକୁ ହରାଏ,
ତେବେ ଏଥିରେ ମାନବ ସମାଜର କୌଣସି ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ହେବ କି? ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁରୁତର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଓ ତାର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ମୂଳ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟାଏ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ତଥାପି ଏହାର ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱଧର୍ମ ଓ ସାଧନା ଚିରଦିନ ଏକ, ଅଖଣ୍ଡ ଓ ଅବିଭକ୍ତ ରହିଛି। ଏଥିରେ ହିଁ ଭାରତର ଐକ୍ୟ ଓ ସଂହତି ନିହିତ। ଏହା ହିଁ ଭାରତର ସନାତନ ଧର୍ମ। ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଲା ବେଦାନ୍ତର ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ। ବେଦାନ୍ତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭାରତୀୟ ଜୀବନଧାରା, ଶିଳ୍ପ, ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ରାଜନୀତି, ସମାଜ, ଦର୍ଶନ ଓ ବିଚାରକୁ ଅତି ଗଭୀର ଭାବେ ତାର ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା ବା ହୃତ୍କେନ୍ଦ୍ର ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆତ୍ମା ହିଁ ବେଦାନ୍ତର ସତ୍ୟୋପଲବ୍ଧି ଓ ସିଦ୍ଧି। ମୁଖ୍ୟତଃ ବେଦାନ୍ତର ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏକରେ, ଏପରି ଏହି ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ପଶ୍ଚାତରେ ଏକ ପରମ ସଦ୍ବସ୍ତୁ, ପରମାଶକ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଅନନ୍ତ ସଚିଦାନନ୍ଦ ହିଁ ଏହି ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଓ ମୂଳ ସତ୍ୟ। ସେ ହିଁ ବହୁ ରୂପରେ ଜଡ଼, ପ୍ରାଣ, ମନ ଓ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଉପନିଷଦକାର କଠୋପନିଷଦରେ ଏ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଅଛନ୍ତି, ଊର୍ଧ୍ୱମୂଳ ଅୱାକ୍ ଶାଖ ଏଷୋ ଅଶ୍ୱତ୍ଥତ୍ ସନାତନଃ ତଦେବ ଶୁଭ୍ରଂ ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ତଦେବାମୃତମୁଚ୍ୟତେ ତସ୍ମିନ୍ ଲୋକାଃ ଶ୍ରିତାଃ ସର୍ବେ ତଦୁ ନାତ୍ୟତି କଶ୍ଚନ ଏତଦ୍ୱୈ ତତ୍। ସେ ହିଁ ଏକ ଶୁଭ୍ର ସଦ୍ବସ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅମୃତ କହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକଳ ଲୋକ ଅବସ୍ଥିତ। ତାଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ତାହା ଯାହା ତୁ ଖୋଜୁଅଛୁ। ଏହି ପରମ ସତ୍ ପରାତ୍ପର ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି, ବିଲୟ, କର୍ମ, ଜୀବନ, ସଂସାର ସକଳ ବସ୍ତୁର ଓ ସକଳ ଅବସ୍ଥାର ଧାରଣକର୍ତ୍ତା, ନିୟାମକ ଓ ଶାସକ। ତାଙ୍କର ବିଧାନ ହିଁ ପରମ ବିଧାନ। ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଓ କ୍ରିୟା ହିଁ ଶେଷ ସଂକଳ୍ପ ଓ କ୍ରିୟା। ଏହି ଅଖଣ୍ଡତା ମହାସତ୍ୟ ହିଁ ପରମ ହିତ। ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ମହାସତ୍ୟ ହିଁ ପରମ ହିତ, ପରମ ମଙ୍ଗଳ, ପରମ ପଦ ଓ ପରମ ଗତି। ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଚରମ ଅର୍ଥ, ରହସ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏହି ପରମ ପଦ ଓ ପରମ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଏହି ଜଗତ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ବିକୃତିର କ୍ଷେତ୍ର, ବହୁର କ୍ଷେତ୍ର। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଅପସରି ଯାଇ ଏକ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଶୁଭ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଅମୃତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ବେଦାନ୍ତର ଏହି ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳବସ୍ତୁ ରୂପେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ରାଜନୀତି, ସମାଜନୀତି, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଶାସନ ସକଳ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏଠାରେ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୀୟ ଅନ୍ତରରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତି, ଅଧିଷ୍ଠାନ ବା ଚେତନା ବା ସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର କରେ ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ବସ୍ତୁ। ଏହି ବସ୍ତୁ ବା ସତ୍ତା ଏକାଧାରରେ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ, ବିଶ୍ୱଗତ ଓ ବିଶ୍ୱାତୀତ। ଏହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନାକୁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ପୁଷ୍ଟ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରାଇ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବା ହିଁ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ଅନ୍ୟତମ ଦୃଷ୍ଟି। ଏହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଜୟୀ ପୁରୁଷ ହିଁ ସ୍ୱରାଟ୍, ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ବିଶ୍ୱର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିମିତ୍ତ। କାରଣ ସ୍ୱରାଟ୍ ଓ ସମ୍ରାଟ ଏକ ହିଁ ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ଭାଜ୍ୟ।
ଜ୍ଞାନ, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, ଐକ୍ୟ, ମୈତ୍ରୀ, ସାମ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ଏହି ସବୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଚରମ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବକାଳରେ ସର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ ଥିଲା, ଆତ୍ମାନଂ ବିଧି, ନୋ ଦାଇସେଲ୍ଫ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଧାରାକୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମହାପୁରୁଷ, ଅବତାର, ବିଭୂତି, ସନ୍ଥ, ସାଧୁ, ମହାତ୍ମାଗଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ପୁଷ୍ଟ, ସମୃଦ୍ଧ, ଉନ୍ନତ, ପ୍ରସାରିତ ଓ ବ୍ୟାପକ କରିଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ହେଉ ବା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଉ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଭାରତ ପଦାନତ ହୋଇଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରୁ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଳ ଆହ୍ୱାନ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଳ ଆକ୍ରମଣ, ଯାହା ଗୋଟାଏ ଝଡ଼ ରୂପେ ଏ ଦେଶରେ ବହିଗଲା ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଚୁରମାର କରିଦେବାକୁ ବସିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଯେପରି ତାହାର ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ବସିଛି ଓ ସମଗ୍ର ଦେଶ ମୁର୍ମୂଷୁ, ସୁପ୍ତ ଓ ପ୍ରତିହତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ଭାରତର ସନାତନ ଶୁଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ତପୋବଳର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ଦେଖାଦେଲେ। ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଭାରତର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ପୁନର୍ଜୀବିତ ଓ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏହି ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଧାରଣ କରି ବେଦାନ୍ତର ଏକ ମହାନ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜଗତ ସମକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଉପନିଷଦର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ଜାତ ଏହି ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିମୟ ପୁରୁଷ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ଓ ଝଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱକୀୟ ସାଧନା ଓ ସ୍ୱଧର୍ମ ବଳରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକ ଦେଲେ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣାମାନ କରିଥିଲେ, ତାହା ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ମାନିବାକୁ ହେବ ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଧାରା ଓ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବହୁ ଭାବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆବହାୱାକୁ ରୋକିଦେଲା। ତାପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜାତୀୟ ଭାବଧାରା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଭାରତ ଜାତୀୟତାର ତିନୋଟି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛୁ, ତାହା ହେଲା ଏକ ସଂଘର୍ଷମୂଳକ ସ୍ତର, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆର୍ଥନୀତିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିଳ୍ପବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖାମୁଖି ସଂଗ୍ରାମ ଉପସ୍ଥିତ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱୀୟ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆଜିକୁ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାହା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହାର ସାରମର୍ମ ଏହିପରି, ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାବଧାରାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାର ଯେଉଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା, ତାହା ଆଜି ଲୋପ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ଥାନରେ ଆହୁରି ଏକ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ବୃତ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି। ୟୁରୋପ ମହାଦେଶୀୟ ସଂସ୍କୃତିର, ବିଶେଷ କରି ବିପ୍ଳବୀ ରୁଷର ଅତି ଅସଂସ୍କୃତ ଉଗ୍ର ଭାବଧାରାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟାଏ ସମୃଦ୍ଧି ସୂଚକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ବିଶାଳ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜାଗରଣ ଏବଂ ତାହାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିଧାରା ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏହିପରି ଗୋଟାଏ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷରେ ଗୋଟାଏ ହିଁ ରହିବ। ହୁଏତ ଭାରତବର୍ଷ ଶିଳ୍ପତନ୍ତ୍ର ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟାପାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡୁବିଯିବ, ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ, ନଚେତ୍ ସେ ନୂତନ ଜଗତର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବ, ତାହାର ଉଦାହରଣ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧାରା ସକଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ମାନବ ସମାଜକୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବ। ଏହା ହିଁ ଭାରତର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଆମ ସରକାର ସମାଜବାଦ ଢାଞ୍ଚାରେ ଯେଉଁ ସମବାୟମୂଳକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତାର ଭିତ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ, ତାର ପରମ୍ପରା ବି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଭୌତିକବାଦ। ଆମର ଜୀବନକୁ ଯାହା ଆଜି ପରିଚାଳିତ କରୁଛି, ତାହା ଏକ ଅର୍ଥନୀତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଲୋପ ପାଇଯିବ?
नचेत कि भावरे भारत यार सम्मुखीन हेब, कि भावरे भारत यहाको आत्मसात करी पाश्चात्यर ओ प्राच्यर अध्यात्म रूपांतर साधन करिब। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଗତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏପରିକି ଏହି ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେତେକ ଦିଗରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଅନୁସରଣ କରି କଳା ସାହେବ ହେବାକୁ ଏବଂ ଭାରତର ଅତୀତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଖତଗଦାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମୁଖା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଓ ଅଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କିଛି ଅନୁକରଣ, ଏପରିକି ବହୁତ କିଛି ଅନୁକରଣ ଜଣେ କରିପାରେ ଯେ ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା କହିବାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର କୌଣସି ରୀତିନୀତି ବା ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁକରଣ କରିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା କିପରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଧାନ କଥା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏହାର ସାରମର୍ମ ଏହି ଯେ ଆମେମାନେ ଯଦି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ସେହି ବିରାଟ ଆସୁରିକ ଶିଳ୍ପବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ଆଜି ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ, ତେବେ ତଜ୍ଜନିତ ସକଳ ପ୍ରକାର ନୈତିକ ଅବନତି, ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ସମସ୍ୟାମାନ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିୟମନକୁ ହରାଇ ବସିବୁ ଏବଂ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଆର୍ଥନୀତିକ ଏବଂ ଭୌତିକ, ଏହା ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଉପରୋକ୍ତ ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାହାର କାରଣ ଯେ ଏହା ଆଧୁନିକ ବା ୟୁରୋପୀୟ ଏପରି ଭାବନାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କାରଣ ତାହା ମାନବିକ, କାରଣ ତାହା ଆତ୍ମସାର୍ଥକତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, କାରଣ ମାନବ ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ ପଥରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏପରିକି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଖୁବ୍ ପ୍ରଣିଧାନର ବିଷୟ। ତାର ମର୍ମ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ଫଳପ୍ରସୂ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କେବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ଅତୀତରେ ଭାରତୀୟ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଓ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏହାକୁ ନିଜସ୍ୱ କରିନେବାର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପରମ୍ପରାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କଞ୍ଚା ୟୁରୋପୀୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଉଚିତ, ବରଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ଅତୀତକୁ ଫେରିଯିବା ଏବଂ ଆମ୍ଭ ଜୀବନ ଓ ସତାର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବା ବିଚାରଧାରା ଅଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମେଳ ଖୁଆଇବା, ତାକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କରିବା, ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ କରି ଗଢ଼ିବା ଏବଂ ଏହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାର ବ୍ୟାପକତା, ପ୍ରସାର, ସ୍ୱରୂପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବି ସେହିପରି ବିକାଶ ବା ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନର ଦୁଇଟି ଧାରା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅତଏବ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ତାହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅଖଣ୍ଡ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସ୍ୱରୂପ, ଅତିମାନସ ଭୂମିର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଗଠିତ ନୂତନ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ନିରାକାର, ସାକାର, ସଗୁଣ, ନିର୍ଗୁଣ, ଅଦ୍ୱୈତ, ଦ୍ୱୈତ, ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି, କର୍ମ, ସକଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସକଳ ସତ୍ୟର ମହାନ ମିଳନ ଭୂମି। ଏହା ହିଁ ଉପନିଷଦର ବିଜ୍ଞାନ ଭୂମି, ଅତିମାନସ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଲୋକ ଓ ଜ୍ୟୋତି। ଏହା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତର ସ୍ୱଧର୍ମ, ଯାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଭାବି ନବଯୁଗ, ନୂତନ ସମାଜ ଓ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଖାଦେବ। ପରିଶେଷରେ ଏହା ହିଁ ଭାରତର ସାଧନା, ଅତିମାନସର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନଧାରାକୁ ଦୃଢ଼ତା ଓ ସାହସର ସହିତ ମୂର୍ତ୍ତ କରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ଭାରତର ଏହି ନୂତନ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱଧର୍ମ ଓ ସାଧନାର ଭୂମିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ତପସ୍ୟାଲବ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ୍ରମଶଃ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଦେଶ ମାତୃକାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱଧର୍ମ ଓ ସାଧନା ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଅଛି। ଦେଶବାସୀ ଆଜିର ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯୁଗ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଏହି ମହାନ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ବାଧିତ ହେବେ। ନବଭାରତର
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତର ଅର୍ଥ ହିଁ ଜଗତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ଓ ଭାଗବତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏତିକିରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା हिरण्यकश्यपुर अत्याचार देवता माने बहुत अतिष्ठ होगले। देवता कौन मनीष मैंने भी बहुत अतिष्ठ होगले। कौन करेंगे केमती भाव यार समाधान हम। नारद कहले व्यस्त होनी मु ठीक काम करदेवी ए विषय ना कौन ना मुझे करी जहाँफल हिरण्यकश्यप समूले उत्पादित हो समूल भाव अपसरी जीव सीन ना कौन करेंगे आप देख मुझे कम कर। नारद पहुँचले हिरण्यकश्यप घरे पहुँचिकी हिरण्यकश्यप स्त्री बहुत सम्मान कले प्रणाम कले दुख प्रकाश कले स्वामी व्यवहार रे कहले कथा शुणुना प्रकृति हूँ असुर आमर कि पिला छुआ ना मन बहुत दुख। हिरण्यकश्यप कहले मु गोटे मंत्र देवी जप कर ताले गोटे चमत्कार पुत्र संतान हम तुम कूल उज्जवल कर दिंतु मंत्र से विष्णु मंत्र देते। विष्णु मंत्र देले से जप करने आरंभ कले एवं एक महतर सत्ता रूपे प्रहलाद कौन कले स्त्री गर्भ में रही हिरण्यकश्यप पुत्र हिसाब से पुत्र बढ़िया को आरंभ कला। से हिरण्य एणे कौन हो माँ धीरे 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 भगवान का मुँह फेर को आरंभ कले। कह जाए गप अच्छी एमती से जाकि रही किसी दिन हिरण्यकश्यप स्त्री गोटे आश्रम से आश्रम पुत्र संतान भी जन्म है एक अद्भुत परिवेश मन पड़े माँ निजे लाइव्लीहुड गोटे कोट करी गोटे अंश श्रीअरविंद कार्य विषय कहते डायरेक्टली नुहे इनडायरेक्टली कार्य विषय किंतु समग्र पृथ्वीर लक्ष्य हिसाब से कहते पृथ्वी रे प्रथम अपीयरेंस हो एकदम जड़ निष्क्रिय जड़ अस्पंद जड़ जो जड़े कौन सी मूवमेंट नहीं निश्चेतनार एक प्रतिरूप तार भितर एक महत्तर चेतना लुकायित रही लुचिकी रही बहुत बड़ चेतना बहुत बड़ विशाल सामर्थ्ययुक्त चेतना रही जी सामर्थ्ययुक्त से चेतना ता अंतस्थल से असामर्थ्य से देखा जड़ निश्चेतन अस्पृष्ट संपूर्ण भाव स्पंदनहीन यह देखा इनकेपेबल असमर्थ पूरा भितर से सामर्थ्य रही कार्य हो जीवन पर जीवन अतिवाहित हो जीवन पर जीवन अतिवाहित हो गोटे उद्देश्य जे अंतर भितर जो चेतना जो शक्ति जो सामर्थ्य रही बाह्य जीवन में पूर्ण भाव में प्रकाशित हो अंतरस्थ चेतना बाह्य जीवन में पूर्ण प्रकाशित हो केमिति प्रकाशित हो ना तार संपूर्ण विपरीत अवस्था प्रकाशित हो बाहर अवस्था हो जड़ निष्क्रिय स्पंदनहीन भीतर चेतना हो परिपूर्ण शक्ति सामर्थ्य से शक्ति सामर्थ्य बाह्य जीवन प्रतिष्ठा हो आम जदि मनीष उपर आखि फेर नौ अर्थ हो गोटे व्यक्ति हिसाब से न देखिक जाति हिसाब से देखा जाए मनीष गोटे सिचुएसन हिसाब से देखा जाए सामर्थ्य हिसाब से एक परिस्थिति हिसाब से देखा जाए से परिस्थिति सृष्टि हुए जीवन में जहाँ तार विपरीत शक्ति सामर्थ्य को प्रकाश करने को समर्थ केमिति मो भितर जो गुण बहुत भाव अन्य जगह माँ कहते मो भितर जो गुण मु देखी मत अधिकार कर कौन अधिकार ना मुझे से गुण एत प्रबल भाव देखा दूसरी तार विपरीत गुण से जगह प्रकाश हो बोली से अंधकारटा बेसी बड़ भाव में मत देखी दिया ये हूँ साधनार मूल मंत्र। साधनार मूल मंत्र हूँ जो जो दोष दुर्बलता पर मत जयलाभ करने पड़ो से दोष दुर्बलता 10 गुण 100 गुण मत देखी दि जाए मत लगे एत असामर्थ्यतार मो अधिकारी या पर विजय हासिल केमती हम
तार एक आंसर थाए आंसर होची जे यही देखी दिया माने तुम यार विपरीत गुणटा निश्चय हासिल कर मो जीवन में जहाँ जहाँ घटुची जो जो विपरीत घटना घटुची जहाँ मोर लक्ष्यर संपूर्ण विपरीत जहाँ मो आस्पृहार संपूर्ण विपरीत जो जो घटना घटुची केवल सूचई दौची मत कौ फील्ड पर विजय हासिल करने पड़ो भगवती कृपा करी मत हाथ धरिकी नहीं से क्षेत्र देखई दौरान से सिचुएसन क्रिएट कर दौरान जहाँफल मुझे सचेतन हो पारि ओ यार पर मत विजय हासिल करने पड़ो ना तापर विजय हासिल हो श्री रामचंद्र को देखी दि जाइए जे रावणर केते संपत्ति अच्छी केते ऐश्वर्य अच्छी जहाँ पर विजय हासिल करने पड़ो लुकायित भाव में महिरावण रही पाताल से विजय हासिल करने पड़ो से महिरावण को उठे अणा आणिक सामने ठिया कर दिया श्री रामचंद्र विजय हासिल हो एक्जाक्टली आम जीवन में से घटे जीवन में जहाँ जहाँ घटे अनुष्ठान रे एकदम से घटे अनुष्ठान जीवन ठारू अलगा किसी नुहे व्यक्ति रूपर अलगा किसी नुहे व्यक्तिर जमती अंतरात्मा रही मन रही प्राण रही शरीर रही अनुष्ठान मन रही प्राण रही शरीर रही एवं अंतरात्मा मध्य अनुष्ठान रही एवं समय लगे व्यक्तिर विकास संगे संगे अनुष्ठान विकास हुए समय लगे व्यक्ति मानकर ऐश्वर्ययुक्त हम अनुष्ठान ऐश्वर्ययुक्त हम कोठा विराट विराट बिल्डिंग तैयारी पुस्तक बहु बही भर्ती कंप्यूटर बहु वस्तु भर्ती ये हूँ तार बाहर ऐश्वर्य मनर ऐश्वर्य बहु व्यक्ति जान बुझ चिंता कर प्राणर ऐश्वर्य जो अनुष्ठान जो कम करते उत्साह आवेग परिपूर्ण होकर कम करेंगे प्राणर ऐश्वर्य देहर ऐश्वर्य हूँ कोठा हम बिल्डिंग तैयारी हम बड़ बड़ जिनस सब ये हूँ देहर ऐश्वर्य मनर ऐश्वर्य जानवा इच्छा हम पंडित सब बाहर वक्ता देपारे प्राणर ऐश्वर्य हूँ आग्रह सके कार्य करेंगे या पश्चात आत्मार ऐश्वर्य अनुष्ठान लुकायित होता है जितेबाला जो मैंने काम करती से बुझीपारती जे मु आत्मा सकाशे ही कार्य करची मो भीतर माँ उपस्थित प्रकाश सकाशे कार्य करची सेतेबेले एसबू जिनस को व्यवहार करेंगे प्रत्येक अनुष्ठान हूँ साधनार एक प्रतिबिंब प्रत्येक अनुष्ठान हूँ साधनार एक पहांच अनुष्ठान न निंदाय अनुष्ठान को कह अन्ना निंदाय कहुए अनुष्ठान को निंदा करनी यही हूँ मो फिल मत दि जाइए यार माँ विजय हासिल करने पड़ो क्या द्वारा विजय हासिल हम माँ द्वारा विजय हासिल हम जितेबाला आमर शक्ति सामर्थ्य पर आमर भरोसा तुटी जाए आमर बुद्धि उपर आम भरोसा तुटी जाए आमर ऐश्वर्य उपर आम भरोसा तुटी जाए से आमर भरोसा हुए माँ माँ जो यथार्थ भरोसा हे जहाँ सकाशे अच्छा यहाँ कौन सत नुहे भगवान चाहिए गोटे मूर्ति सब चेंज कर दे पारे सब परिवर्तन कर दे पारे सकल असामर्थ्य को सामर्थ्य परिणत कर दे पारे सकल असुविधा को फुकारे दूर कर दे पारे जदि से कंटिन्यू करने चाहते और रखा चाहते ता कारण आउ कि सिक्रेट विषय थो कि रहस्यमय विषय थो से है मु सचेतन हेबी जानिबी जहाँफल दोष दुर्बलता पर विजय हासिल करें अनुष्ठान रे तार सभ्य मैंने जानवे बुझे स्पष्ट भाव में बुझे कि कौ जगह को मत जावाक पड़ो कौ वस्तु को मत अनुभव कराया पड़ो क्या मत निर्भर कराया पड़ो कौन सी व्यक्ति उपर नुहे कौन सी बाहर वस्तु पर नुहे माँ पर निर्भर कराया पड़ो जमती पृथ्वी एक गुरुत्व रही कारण पृथ्वी ही चैत्यपुरुष विकास संभवपर से समग्र पृथ्वी रे भारतवर्ष एक गुरुत्व रही जितेबाला आम श्रीनंदन स्वप्नर भारत कथा उठाऊ ता अर्थ हो भगवान मनुष्य शरीर ग्रहण करी कार्य करती सेतेबाला किसी सहयोग खोजती किसी सहयोग चाहती जो सहयोग जमती गोप बालक माने कृष्णकर सहयोगी थे मांकड़ माने भालू माने से भगवान श्रीरामचंद्र सहयोगी थे से माने एमान को सहयोगी नबार अर्थ उद्देश्य होची भगवान सबकि करदे पारे सबकि सहयोग नहीं पारे रेकग्नाइज करती बोले गोटे मूषा कौन कला दी तीन बाली कणा पकईदेला बंद उपर भगवान रेकग्नाइज कहले
हनुमान पर्वत पकाउछि बालिकाण पकेला तफात किसी ना भगवान कार्य सहयोग है पाखु डाक आउंसी देले चिरदिन सहयोग मोहर बाजिगला ठीक से भाव भगवान जो मनुष्य शरीर ग्रहण करते श्रीवृंद आसचंती मनुष्य शरीर ग्रहण करी पृथ्वी एक विशाल रूपांतर साधन करने तो पृथ्वीर अभ्यंतर जो चेतना शक्ति जो महान भाग्य रही भाग्य को बाह्य जीवन प्रकाश करने आसती से सहयोगी गोटे जगह हवा दरकार वेल प्रोटेक्टेड वृंदावन गोटे हवा दरकार से वृंदावन कली जुगे ए जुगे हो जो जगह भगवान रे आराम रे बढ़ी पारे कार्य करें से हूँ भारतवर्ष जो भारतवर्ष रे भगवान का संकल्प प्रकाश होगापी अनुकूल परिस्थिति रहा आवश्यक से स्वप्नर भारत कहबार उद्देश्य अर्थ हो एमती एक भारत जो भारत भगवान को संपूर्ण सहयोग कर कार्य सांगे ठिया तेणु स्वाभाविक रूपे कौन कौन भारत को साधना करा पड़ो भगवान का उद्देश्य संपर्क में सचेतन हूँ एक नंबर साधना ये कौ पदक्षेप आम नबू आम निज भितर खोजी बुलबू से अंश जहाँ भगवान का सांगे संपर्क स्थापन कर अंश को खोजी बुलबू से अंश संपर्क में आम आसबू ताफल बुझीपर भगवान का उद्देश्य कौन जहाँ जहाँ श्रीमंत 5टी स्वप्न जो कहते भगवान को स्वप्न माने कार्य हासिल भगवान को किसी स्वप्न थाए जहाँ स्वप्न आम जहाँ स्वप्न देखू हो पारे न हो पारे भगवान हे घटना स्वप्न देखा घटवा एका सांगे हुए कौन भूमि जितेबाला भगवान आसिले संकल्प इच्छा को व्यक्त कले ताही हूँ आमर जीवन लक्ष्य श्रीरंग स्वप्न हूँ आम जीवन लक्ष्य कारण से अंश से अलरेडी अचीव बोली जो लिखाई समाधि उपरे अलरेडी अचीव ऑल फॉर अस से ये कार्य हो जाए वर्तमान आम कौन कौ भाव में आम सहयोग करूँ ना ताको भल भाव में बुझू जानबू माँ का भाषा हूँ रीड पढ़ बारंबार पढ़ बारंबार जानब ताफल कौन घटो ना आम हृदयंगम करूँ यहाँ श्रीमंत चाहती स्पष्ट भाव में लिखिं आमर काय वाक्य मनरे चिंतारे ताको प्रकाश करूँ आम प्रस्तुत हो उठबू जो आम श्रीमंत को कौ बाटे संकल्प विरोध आचरण न करूँ प्रथम स्वप्न जो द्वितीय स्वप्न तृतीय स्वप्न चतुर्थ स्वप्न पंचम स्वप्न 5टी स्वप्न मिसईदेले समग्र श्रीमंतर व्यक्तित्व ठिया आखि आगे लक्ष्य आगे आखि आगे ठिया आम कौन से मत अंशग्रहण करने राजी कि जदि राजी हाँ बोली आम कहू माँ का भाषा हूँ बड़ बड़ कथा कहनी सिनसीयरली हाँ बोली कह ता मत संतुष्ट कर आम सतरे हाँ बोली कहूँ कि आम माँ निज लोक हो चाहूँ कि पर्सनाल प्रॉपर्टी हाँपाई चाहूँ कि तादि हुए आम जीवन एक अर्थ उद्देश्य बंचवार सार्थकता अनुभव कर श्रीरंग स्वप्नर परिपूरण हूँ पृथ्वीर लक्ष्यर परिपूरण पृथ्वीर से शर्तर परिपूरण जहाँफल समग्र पृथ्वी गोटे पाहच आगे बर्तन आउ एक नूतन जीवन आसो यहाँ हूँ श्रीरंग स्वप्नर अर्थ उद्देश्य आम सहयोग कर माँ को कृपा को प्रार्थना करुँ करुणा को प्रार्थना करुँ से हाँ बोली कहले आम भर हाँ निश्चय बाहरी आसो जहाँ फल आम जीवन संपूर्ण परिवर्तित हो श्रीमा श्री अरविंद आज आमर अनुष्ठान वार्षिक उत्सव एवं समस्ते सेमानकर अभिभाषण प्रदान कर सारे सभापति एवं मुख्य वक्ता तांको वक्तव्य वर्तमान रखि सारे सर्वशेष अनुष्ठान तरफ मते धन्यवाद दिया सकाशे आदेश दि जाइए तेणु मु सेमानंकु मोर आंतरिक कृतज्ञता सहित मोर धन्यवाद अर्पण करुछि एवं सेमाने बहुमूल्य समय देकरी आमर यही कार्यक्रम को सफल करथिबा हेतु
ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲାଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଶ୍ରୀମା।